Okay, let's continue our material today. Okay, so we are going to discuss about the second conditional. Nah, di second conditional ini kalimat yang tidak akan benar-benar terjadi di masa depan, seperti itu dia. Dan ini biasanya polanya di sini simple past digabung dengan modals yang bentuk past seperti could, would, dan sebagainya. Oke, contoh, if I inherited $1 billion, I will travel to the moon. Oke, jika saya misalkan di sini punya miliaran dolar, saya akan jalan-jalan ke bulan. Tapi ini tidak mungkin, seperti itu dia. Nah, di sini atau misalkan contoh yang kedua, if I owned a zoo, I might let people interact with animals more. Kalau saya punya kebun binatang, saya akan biarkan orang-orang berinteraksi dengan binatang itu lebih sering. Nah, di sini coba dilihat polanya. Sini, if clause di sini dia berbentuk dengan simple past tense. Dan di sini dia diikuti dengan modal verb yang berbentuk past. Could, should, would, and might. Itu dia. Sini sudah dijelasin, a second conditional use the simple past in the if clause. Gitu. Sini. Oke. Nah, di sini kenapa disalah? Karena dia di sini pakai past, dia di sini pakai present, tidak bisa. Oke, makanya benar seperti ini. Di sini past, di sini menggunakan modal verb yang berbentuk past. Oke. Nah, kita lanjut yang ketiga, ada third conditional. Nah, third conditional ini adalah sesuatu yang terjadi dan hasilnya akan berbeda jika yang terjadi di masa lalu itu dia mengalami perubahan. Nah, polanya di sini bentuk past perfect ditambah dengan bentuk modal auxiliary atau modals yang berbentuk dengan atau yang berbentuk past. Itu dia. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini, oke. We use the past perfect had past participle if in the if clause. The modal auxiliary would, could, should, and etc. have plus past participle. The main clause expresses the theoretical situation that could have happened. Oke, kita lihat di sini. Ada yang salah dan ada yang benar. Yang salah kita baca. You have to told me you needed a ride. I would have left earlier. Di sini kenapa dia salah? Karena di awal ini yang bentuk if-nya ini dia memakai modal verb yang bentuk past. Di sini juga tidak bisa sesuai dengan pattern-nya, maka dia harus berbentuk past perfect, had atau have plus participle. Itu. Sini if you had told me I needed a ride, I would have left earlier. Di sini dia bentuk past perfect, di sini dia memakai modal verb yang bentuk past. Jadi modal verb itu dia ada bentuk present dan ada bentuk past. Seperti will, present bentuk pastnya would. Shall, present bentuk pastnya should. Can, bentuk present bentuk pastnya could. Oke, might, present bentuk pastnya might. Gitu ya. Nah, di sini yang A. Coba kita baca dulu. Generally speaking, in the simple future should be used the only if the main clause.
One exception is when the action in the if clause will take place after the action in the main clause. For example, consider the following sentence. Aspirin will ease my headache. I will take a couple night. The action in the if clause is apparent easing the headache, which will take place only after the speaker takes them later next night. Yay. Nah, ada penggunaan were di clause ya. The verb phrase were to is sometimes used in the causal sentence when the likely or unlikely result is particularly awful or unthinkable. In this case, where to is used to place emphasis on this potential outcome. Consider these sentences. If I were to be sick, I would miss another day of work. Oke. Nah, jadi penggunaan were di sini di clause juga ada. Hanya saja penggunaannya itu dia cenderung particularly awful. Awful di sini dia maksudnya cenderung dia sakit atau unthinkable, sesuatu yang tidak terfikirkan itu. Makanya dia dalam penggunaan atau pembuatan clause itu dia harus jelas maksudnya itu apa. Contoh, if I were sick to be sick, I would miss another day of work. Jadi ini bentuk past ya. Ya, biasanya were ini dipakai dalam bentuk past, misalkan di second conditional. Nah, di sini dia kan ingin jika dia merasa sakit, mungkin dia besok nggak akan kerja. Itu. Nah, misalkan yang ketiga, if the rent were to have been a penny more, they would not have been able to pay it. Misalkan jika biaya rentalnya itu minta biaya tambahan lagi, a penny ini kayak sebuah koin, bahasa idiom dari sebuah koin. Tuh. They would have able to pay it. Mereka nggak akan sanggup untuk membayarnya lagi. Nah, punctuation atau tanda baca. Oke. Biasakan menggunakan tanda baca untuk memisahkan mana dia yang awal, mana dia yang kedua, mana yang pertama dan mana yang kedua. Tuh. Oke, itu saja materi tentang the clause, sentence in our class. Okay, so this recorded video will be uploaded in my channel, and I will share the link in our virtual classroom. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.